ndani ya kitabu cha Samuel ya kwanza, Igitabo cha Samuel ya mbere sura ya kwanza, igice cya mbere tutasoma na vile vile turasoma bityo tutasoma ndani ya Luka, turasoma no muri Luka sura 2 mstari wa 41. ibice bibiri umurongo wa 41. Kulikuwa mtu mmoja wa Ramataimu Sofimu wa nchi ya vilima ya Efraimu, jina yake Elikana mwana wa Yerohama mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Zufu, mtu wa Efraimu. Naye alikuwa na wanawake wawili, mmoja jina lake Hana, wa pili jina lake Penina. Naye Penina alikuwa na watoto, lakini Hana alikuwa pasipo watoto. Na mtu huyu alipanda toka mji wake mwaka kwa mwaka kwenda Shilo kwa sababu ya kuabudu na kutolea Bwana ya majeshi zabihu. Na wana wawili wa Eli, Hofuni na Feniasi, makuhani ya Bwana, walikuwa kule. Na kwa siku Elikana alipotoa zabihu yake, akamupa Penina mke wake, wana wake wote na binti zake zote sehemu. Amen. Hariho umugabo wiramata yimusofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efraimu, witwaga Elikana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefraimu, kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye, akajya Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elikana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yaramuzibiye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Achia pale. Hagararira aho ngaho. Luka sura ya kwanza mstari 41. Cya mbere umurongo. Na wazazi wake walikwenda Yerusalema kila mwaka wakati wa Pasaka, wakati alipopata miaka 12 walikwenda Yerusalemu kama ilivyokuwa desturi ya karamu. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Zina ry'Uwiteka rihimbazwe. Na Mungu aweze kubariki usomi wa maneno haya. Kandi Imana ibashe guhumugisha ubusomyi bw'amagambo. Tunaingia mu kipindi cha pili. Turinjiye mu gice cya kabiri kuhusu kumaliza mwaka, bijyanye no kurangiza umwaka. Tutaimaliza je? Turawusoza gute? Na hii sherehe inasherekewa namna gani? Kandi niyo munsi mukuru wizihizwa gute? Je, Biblia inaisema ko nini? Mbese Biblia iwuvuga hiki? Nabii anaisema ko nini? Umuhanuzi avuga hiki? Ni kusema ni mmoja mu sherehe ambazo tunasherekea, kuvuga ngo numwe mu minsi mikuru twizihiza kwa ajili ya kumaliza mwaka. Kubwo gusoza umwaka.
wa Israeli. Abisirayeli Elikana Elukana alikuwa natoka mumuji wa kwao yavaga mu mudugudu w'iwabo. Kila mwaka buri mwaka anapanda na wanawake wawili, akazamuka n'abagore be babiri na watoto wake n'abana be, wanaenda Yerusalema. bakaja Yerusalemu. Kila mwaka buri mwaka wanatoa zabihu za shukrani, bagatamba ibitambo by'ishimwe, wanaomba, bagasenga, wanamusifu Bwana. bagahimbaza Imana. Njo vile ilikuwa desturi. Uko niko umuhango wabo mugenzi wabo wabaga. Yesu amezaliwa, Yesu aravutse. ile desturi wazazi wake walikuwa nayo. Uwo muhango babyeyi be barawugiraga. Kila mwaka buri mwaka walikuwa napanda Yerusalema. bazamuka Yerusalemu. Wakati wa Pasaka, ku munsi wa Pasika, wanatoa zabihu za shukrani, bagatamba ibitambo by'ishimwe, wanashukuru Mungu. hanyuma bagashima Imana. Nabii wa kizazi hiki, umuhanuzi w'iki gisekuru, anasema nini kuhusu yale? avuga iki ku biryanye n'ibyo ngibyo? Walikuwa na desturi, bari bafite umuhango. wakati mwaka naisha, igihe cyo umwaka urangiye, banafanya veye ya priere. bakarara mu masengesho. Jeffersonville, wakati wa Branham, mu gihe cya Branham, balikuwa nafanya veye, bararaga mu masengesho. Tunashukuru Mungu, dushima Imana. nasi natwe Mungu anatusaidia, Imana iradufashije. kama wakati na ruhusu, ibihe nibiba bibyemeye, tunafanya veye ya priere, tuzarara mu masengesho. na serikali yetu ilikubali, kandi na leta yacu yabyemeye, eti makanisa zote ngo amatorero yose bafanye veye, bakore barare mu masengesho, bashukuru Mungu, bashimira Imana. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Tutalala mbele za Bwana, tuzarara imbere y'Uwiteka tukiwa na lengo, dufite umugambi. cha kwanza, icya mbere, fanya meza ya Bwana, ukora meza y'umwami, ndio yenye tutaanziako. ayo no tuzaheraho. Ya pili, cya kabiri, tushukuru Mungu, dushimira Imana vyenye macho yetu imeona hii mwaka. iby'amaso yacu yarebye muri uyu mwaka. Hatuwezi pata kitabu chenye binaweza enea ndani, ntabwo twabona igitabo cyo byakwigwamo. umwaka ina siku 365, ufite iminsi 365, 365 jours, iminsi 365, 365 nuits, amajoro 365. madaimoni, abadayimoni zenye ziko mu 365 jours, bari mu minsi 365, mabaya, ibibi. Nilisoma Frere Branham, nasomye mwene data Branham, nikasema tuko watu wa kushukuru. ndavuga nti burya turi abantu bakwiye gushima. Wakati ni igihe nilisoma, kama ni umo, nasomye niba ari umungumu, kama sijire trouve nitabambia station ginsi Branham anasema. nimba nahabonye ndababwira uko Branham avuga. Nabii anasema, umuhanuzi aravuga ati, ile wakati, icyo gihe, ile wakati Yesu, icyo gihe Yesu alikuwa amelala usingizi. icyo gihe Yesu yarasinziriye. Wakati alilala usingizi baharini, igihe yarasinziye bari mu nyanja, shetani akaleta zoruba, Satani aziteza umuraba. watu waliwaza abantu batekereje kalikuwa tu kademo ka ovyo ovyo, ko kari akadayimoni ka burebure. musikie ginsi Branham anasema, mwumva uko Branham avuga. la communion fraternelle, ushirika wa kindugu,
un homme, yari umuntu lorsqu'il était couché là, yari aryamye hariya dans cette barque, muri ubwo bwato, cette nuit-là, iryo joro tellement fatigué, arushye cyane, que les vagues fortes umuraba ukomeye ne l'ont pas réveillé. ntabwo washoboye kumubyutsa. Alikuwa alihubiri, alikuwa alichoka, Yari yabwirije yarushe, akaingia kwenye chombo, yinjira mu bwato, akasinzia. Eti arasinzira. hata zorubi ilikuja Nubwo umuraba wateye ikatafuta kuangamiza, ushaka kubarimbura, Yesu haikuweza kumutosha mu busingizi. Yesu umuraba niwe washoboye kumuvana mu bitotsi bye. Je crois Nizera ko que 10,000 démons, ko abadayimoni 10,000, 10,000 démons de la mer abadayimoni 10,000 bo mu nyanja avaient juré de le noyer. bari barahiye kugira ngo bamurimbure. Ni kusema Ni ukuvuga wa ngo mitume, ayinumwa mapepo zenye walikabiliana nazo iyo abadayimoni bahanganye nabo zilikuwa madaimoni bari abadayimoni 10,000 za mubahari. 10,000 bo mu nyanja, 10,000 démons. abadayimoni 10,000 Eti balikuwa balilapa ngo bari barahiriye vipande bishuke. ngo bivehe bijehe. Awa wa mitume Izi ntumwa tutabangamiza. turazirimbura. C'était 10,000 démons de la mer. Bari abadayimoni 10,000 bo Avaient mu juré de le nyanja noyer. bari barahiriye Ils kumurimbura. étaient bari cette petite vieille barque bari muri ubwo bwato bushaje, était balota comme un bouchon de liège bwari buri guteraganwa hirya no hino sur l'eau. hejuru y'amazi. Le diable disait, Dayimoni yaravugaga ati, je l'ai eu maintenant, aha nababonye, mumepatikana mwabonetse mara hiyo, noneho kila mara. buri gihe cyose. Frere, Mwene wakati data, uko mu majaribu igihe cyuri mu bigeragezo, ujue kuko shetani iko pembeni ujye umenya ko yako, ari Satani uruhande mwenye iko rwawe nasema uri kuvuga mara ati, hiyo mumepatikana. noneho mwabonetse. Okay, Sawa, umepata. awa. C'était un homme Yari umuntu qui était couché là, aryamye aho ngaho, endormi, hari umuntu uryamye aho ngaho mais asinziriye, lorsqu'il s'est réveillé, ariko igihe yabyutse, alléluia, amen, il a mis son pied sur les bastingages de la barque. yashyize ikirenge cye ku nkengero y'ubwato. Amen. Amen. Il a levé les yeux yatereje amaso vers le ciel ayahanga mu ijuru, et a dit, yaravuze ati, silence, ceceka, silence, ceceka, silence, ceceka. et que le vent N'umuyaga nawo et les vagues n'umuraba lui est obéi. byose biramwubaha. Alléluia. Amen. C'était Yari plus qu'un homme. yari hejuru y'umuntu, C'était Dieu. yari Imana. Amen. Amen. C'était Dieu. Yari Imana. Ule Mungu Iyo Mana Mungu ni asiyebadilika. Imana idahinduka, Ni yeye yule jana, yari ejo, ni yeye yule leo, umunsi n'ikwiriye, hata milele. ndetse n'iteka ryose. Eti walikabiliana Ngo bahanganye na 10,000 démons. n'abadayimoni 10,000. Mwenye alishinda 10,000 démons. Uwanesheje abadayimoni 10,000, Niambi, ngaho mbwira, niambi hata 100 démons ngaho mbwira wenda n'abadayimoni 100 zenye zinakuturumante. bakuguye nabi. Esi kutapata hata 20. Ese wenda n'abadayimoni 20 urababona? Sikutokusanyika. So kudaterana, Kuiba karigana tulishayikataza. kwiba karigazoke twarayibujije, Kutopana moya ya 10. kudatanga kimwe mu 10, Kudanganya. kubesha, Kutukana watoto ngona bile bikinywa. gutuka abana ngo reba ibyo binwa. Vingine ni vya wapi? None ibindi ni bihe? Zisha kwa 10. Ese amaze kuba abadayimoni 10? 10,000 démons. Abadayimoni 10,000. Mwenye kemea 10,000 démons. Uwacyasha abadayimoni 10,000. Wewe tumekosa tasa.
wowe tubuze n'abadayimoni 100. Mwambie Seigneur, mubwira uti hii Uwiteka, mwaka uyu mwaka haiyaisha, utararangira, ongera. Haleluya. Amen. Alisimama, yarahagurutse, kaweka mugulu ashira ikiganza karibu tu hafi ya mwisho ya chombo. hafi inkengero y'ubwato. Alikuwa nalala yari yijyamiye sawa mtu nk'umuntu, Nabii anasema ariko manuza aravuga ati alikuwa zaidi ya mtu, yari ari hejuru y'umuntu, alikuwa Mungu. yari Imana. Aliweka tu mugulu, yashizeho ikirenge, akaona mbinguni. ararama areba mu ijuru. Kini nyie jua nina muona mbinguni, ariko kubera kimwe mutareba mu ijuru, sa munaona igihe cyo mureba munareba ku isi. jua nina tuwezi iga Yesu wetu. kubera iki Yesu wacu tutamwigana? Dawidi anasema nini? Dawidi avuga ngo iki? Nitatazama kwenye milima, nduburira amaso yanjye ku musozi. nduburira amaso ku musozi, ndainua macho yangu kwenye mlima, kutabarwa kwanje msaada wangu ni hapo njo inatokea. Ukakutana na shida, nuhura n'ikibazo, tazama Yesu. uzarebe Yesu. Mtu hawezi kufaria kitu, umuntu ntacyo yakumarira. mchungaji hawezi kufaria kitu, umukozi ntacyo yakumarira. bwana yako hawezi kufaria kitu, umugabo we ntacyo yakumarira. shamba hawezi kufaria kitu, n'umuryango nawe ntacyo yakumarira. ona Yesu. uzarebe Yesu. C'était 10,000 démons. bari abadayimoni 10,000. Ule Mungu ngali ule. iyo Mana iracyari ya yindi. Wakati wa nabii igihe cy'umuhanuzi William Mario Branham bilikuwaje? byagenze gute? Iyi ujumbe ubu butumwa alihubiri le 31 yabubwirije tariki 31 Desembre z'ukwa 12 1960 1960 Jeffersonville. na sie tumeyihubiriwa natwe twububwirijwe le 30 tariki 30 Desembre z'ukwa 12, na kesho n'ejo tutayirudiria. tuzabusubiramo. Cette année uyu mwaka a l'air de bien commencer. ufite ishusho yo gutangira neza. Nous sommes paragraphe 3 Apocalypse chapitre 4 première partie. byahishuwe ibice 4 igice cya mbere, umurongo wa mbere. Ni brochure, nicyo ni igitabo, siende mu Bibiliya. ni brochure mukwiye gusanga muri Bibiliya. Nous sommes au soir de nouvelles. turi mu mugoroba w'umwaka musha. Comme d'habitude, nk'uko bisanzwe, tout le monde a fait un vœu, buri muntu wese yakoze umuhigo, et noté un engagement kandi yanditse n'ibyivugo ubwitange par écrit yabwanditse pour la nouvelle année. kubw'umwaka musha. Mais ariko il ne se passera pas des jours. ntabwo haratambuka iminsi nk'ibiri. Wagira ngo Branham abagamwe yikanisa pe, unaweza ni Branham anakuwa ndani ya kanisa hili, umuka gwe gurimo, roho yake iko ndani. il ne passera pas des jours ntabwo harahita iminsi que ibiri tout se fait izo mihigo zose et engagement n'iyo migabo n'imigambi soit rompi, bitazambye, batabibomoye. bibomolewe. C'est ainsi que chaque année uko ni nako buri on mwaka tourne une nouvelle page. tujya duhindura urupapuro Mais les rushya, jours suivants, ariko umunsi on ukurikiyeho recommence à faire les mêmes choses. tukongera gukora bya bindi twakoraga. Mais il y a juste une chose ariko que je voudrais dire. hari ikintu kimwe Comme nifuza l'apôtre kuvuga Paul. nk'intumwa Pawulo, Oubliez ce qui est en arrière nkikwibagirwa ibiri inyuma et me porta vers ce qui est en avant. nkagenda nsanganira ibiri imbere. Wandugu na wadada, bene data bashiki banjye, tusahau twibagirwe yenye iko nyuma, ibiri inyuma, tupige hatua, dutere intambwe, tuende mu yale yenye iko mbele. twinjire muri biriya biri imbere. Et me porta vers ce qui est en avant. nkagenda ngenda Je cours vers le but. ndirukanye Frère, hatunaanguka. data nubwo wagwa, Simama, haguruka, kimbilia lengo irukanira intego yawe, pour remporter le prix de la vocation céleste kugira ngo mwebwe ibihembo by'umuhamagaro wanjye wo mu ijuru dédié en Jésus-Christ. ibyo Yesu Kristo yatanze.
les sœurs, ikintu les kimwe sœurs regrets que j'ai, ikintu kimwe cyo nicuzaho ce sont mes erreurs de l'année dernière ni amafuti yanjye yo mu mwaka et utambutse ma vie passée. n'ubuzima bwanjye bwatambutse. Je lui demande simplement avec humilité la grâce de découvrir vers le but de la vocation céleste. icyo musaba nicishije bugufi ni ukugira ngo nirukanyire gushikira umuhamagaro wanjye wo mu ijuru. Je suis certain que c'est le témoignage ko ubwo ari bwo buhamya de nous tous. bwa buri muntu wese muri twe. Vraiment, c'est ça le témoignage. ubwo nibwo buhamya bwa twese. Nous tous. Twese. Nous pensons tous ainsi. Twese turi gutekereza gutya. Dans une soirée mu mugoroba umwe comme celle-ci, nk'uyu nguyu il vient un grand nombre haje umubare mwinshi de prédicateurs w'ababwiriza venant de Nyabushongo, bavuye i Nyabushongo, Mugunga, Rwanda, mu Rwanda, Gisenyi, Ruhengeri. Dans une soirée comme celle-ci, umugoroba nk'uyu il y a un grand nombre de haje prédicateurs umubare mwinshi w'ababwiriza de toutes sortes. w'ingeri zose. Et ce soir, kandi muri uyu mugoroba il n'y en aura qui seront venus de tous les coins du pays. haraboneka abavuye mu mpande zose z'igihugu. Si tunapasha sema twe de tous les twavuga coins de la ville. abavuye mu mpande zose Et z'umudugudu. nous attendrons jusqu'à minuit. kandi turarindira kugeza mu gicuku. Je crois qu'ils viennent veiller avec nous nizeye ko baje mu makesha hamwe natwe pour terminer cette année. kugira ngo dusoze uyu mwaka. Senga sibyo byakuzanye. Senga sinile njuli kuleta Pour veiller avec nous. kugira ngo urare maso kesha hamwe Pour natwe terminer cette année. kugira ngo dusoze uyu mwaka Et commencer la nouvelle. no gutangira undi mushya. D'habitude, ubusangwe ils viennent se rassembler autour de l'autel bajya baza guteranira hafi y'igicaniro pour prier kugira ngo basenge et faire des vœux no gukora imihigo, à Dieu guhiga imihigo ku Iteka, pour renouveler leurs vœux. cyangwa se guhigura imihigo yabo, cyangwa se Ni kusema byenye bitatuleta. no kuvuga ngo iratuzana No kuza guhigura umuhigo, ni kukuyatimiza naziri no kuza kurenuvera. na kufanya naziri ya mupya. Guhigura no kuhiga. Kufanya naziri ya mupya na kutimiza naziri Kufunga uliyofanya. naziri, kutimiza naziri Gushitsa umuhigo, guhigura na kufunga naziri. no gukora umuhigo musha. Naziri ni nini? None umuhigo ni iki? Si vile Soko nguko sunaona suri kureba kazi ya Mungu iko hapa. umurimo w'Imana urahangaha. Wenye wanapasha kutegemeza kazi ya Mungu Abagomba gushyigikira umurimo w'Imana ni mimi, ni nje, ni wewe. nawe. Hakuna financement. Na indi mfashanyo Ba frere bageni bafike hapa basema bashikitse bagira hano bavuge ngo aba batu bako na lare, aba bantu bafite amafaranga kose bako na financement. hari wenda bafite imfashanyo ivaga hano runaka. Hakuna benye banatutumia kapesa. nta bantu bajya batwoherereza amafaranga. Ni siye benyewe nitwe ubwacu benye tulifunuliwa kazi ya Mungu twahishuriwe umurimo w'Imana kusema kugira ngo tutegemeze kazi ya Mungu. dushigikire umurimo w'Imana. Tunashukuru wa ndugu na wadada wa Assemblée ya Kasika turimo gushimira bene data n'abashiki bacu b'iteraniro ry'Igasika wenye wametegemeza kazi ya Mungu na mikono yao miwili, bashigikiye umurimo w'Imana n'amaboko yabo kwa maombi yao, mu masengesho yabo, kwa sadaka zao, mu maturo yabo, kwa nguvu zao, imbaraga zabo, kwa presence zao. kuboneka kwabo. Ninaamini nizeye Mungu hatakosa kubitulipa na tungali hapa, ko Imana itazabura kubiduhembera tukiri aha wala ngaha, kubitulipia cyangwa se kuzabiduhembera yulu ya juu. hejuru y'izuba. Bimoya tabilipia hapa, Yemwe izabiduhembera hano, bingine tabilipia ngambo. ibindi izabiduhembera hakurya. Naweza sema Mbasha kuvuga nti tuko moja, turi bamwe.
mu kanisa mu matorero zenye zinajiweza yishoboye. juu ya nini? Kubera iki? Tuko na kiwanja chetu, dufite ikibanza cyacu, batima yetu, inyubako yacu, toilette za kisirimu, ubwiherero bwa kijambere, salle de réunion, icyumba cyo gukoreramo inama. on dirait ni ku hotel, wagira ngo ni muri hoteli. gari za déplacement, imodoka zo kugenderamo, z'abatumishi na bafrere, z'abakozi b'Imana na bene data. Taniambia hatujiweza? Wambwira uti ntabwo twishoboye? Tunajiweza. Oya, turishoboye. Kila wakati, buri gihe cyose banatuita, baduhamagara ku marenio, mu nama. Hakuna wakushinda, tunapatikana. Nta usibira, ahubwo twese turaboneka. Bafrere yetu banajiweza, bene data barishoboye. benye bari kuyana miguru ni badogo, abaje bagendesha ibirenge byabo nibo bake. benye bakuleta gari zabo, abatajiziye mu modoka zabo, bari kondesha za bengine, bakodesheje iz'abandi, bari baleta ku misahada, babazanye si bari kubafasha. pesa na amafaranga yanyu. ndio maana niliwahi kubambia, impamvu nigeze kubabwira nti hati ya mabisi bazikwe na baintimide, abanyamabisi yo kujya bateza ubwoba, batuletee bamwizi na ambuteyage hapa, batuzanire abajura na ambuteyage hano. sie njo babose. uwo mu byigano tubushaka nitwe bakire. Ukapenda unaweza mwambia, ushaka wamubwira uti mie naenda na muguru, ngiye n'amaguru, kuya nyuma yangu uzunkurikiye, nikafika kwa Bisimwa nitakulipa. ningera kwa Bisimwa ndakwishura. Tunapenda twende tuko na fa defile, ushaka kugenda turi mu karasisi, lakini na gari naziko nyuma yetu, ariko imodoka arizo zidushoreye duherekeje. kila mtu atabapatia 10000 francs 10000 francs 10000 francs. Wewe sarajya itanga 10,000 bisi zote za Goma, amabisi yose y'Igoma zote yose uko angana. tuko babose, turabakire, babose, abakire. nilishangala, naratangaye. tulikuwa na kiti za plastike tu 30, twari dufite intebe z'plastike 30 zonyine, zenye frere mumwe aliuzaka, zo mwene data umwe yaguze. mwingine alitaka hizi za rouge kama zilikuwa ngapi, wazanye zino zitukura sinzi ngo zari ingahe, na zile za mweupe zetu zimoya, na zira zacu zimwe z'umweru. tulisema pana, ariko twavuze duti oya, tutafanya mariage na babibi yetu, turakorana ubukwe n'abagore bacu. hatupendi basheri tubaikarishe ku maba, ntago dushaka ko abakunzi bacu tubicaza ku ntebe z'imbaho. bumusika bwenye habuya zaraka, habuya fungaka na kundoa, ubukobwa butarabyara, butararongorwa, bujye bwicara ku maplastiki. sie bansiye kombata, twe indwanyi za kera, tuikale ku maba, tukomeze kwicara ku ntebe z'imbaho. tunakatala, tunapenda maplastiki. turabyanze, dushaka intebe z'plastiki. tulishanunua plus de ça, twamaze kugura amaplastiki arenga 100. ahubwo na mwaile bali no muri nabenye balicherewaka, n'abakererewe kuzigura. alikuwa anashorera bibi yake, banaleta na kiti, yashoreraga umugore we, bazanye intebe. ni kwa yuko ba desordere turi basameheyaka, uko bujya hari abantu beca gahunda, ariko twarababariye. benye bakuletaka ku makiti bakazitangulia kuzikara, batazanye ku ntebe abari bo bambere kuzicaraho. basaga insine nilisema, none nk'uko ijambo ryavuze, masikika sport, amatwi arihangana tu, kusema macho kugira ngo amaso ivare marinete. yambara amataratara. tunajiweza, turishoboye. Mungu alitubariki, Imana aduha umugisha. kwa kweli mu by'ukuri wakufufua ngenda hayo leo, uyu munsi uwazura ngenda hayo anamusimamisha hapa, akamuhagarika hangaha, anaweza waza ripotee, yatekereza ko yayobye. kasika banahubiri ulimwengu muzimi na bafata, igasika barabwiriza isi yose nzime bakurikiranye. ahubwo nilisemaka kweli, ahubwo nge naravuze ni koko ingekuwa ngenda haya ngani, yabaye ngenda hayo akiriho. anahubiri predication, akabwiriza ikibwirizo yenye ulimwengu yote tamufuata, kisi yose iramukurikirana. bamingi bangemuabudu, benshi bagombye kumuramya. vrema mu by'ukuri alikuwa mtumishi, alitusaidia
yari umukozi w'Imana wadufashije cyane. cyenye ni kwachole na weye icyo ndice njyo ubu nawe ariko mureke kwihara cyenye tukwacho leo mwache kujitapa icyo turi cyo ubu ni kwa ile karama kubwa kwa hiyo mano ikomeye cyane yenye Mungu by'Imana. kuko mutari andika ku stati yake nikasikia machozi. Hari umuntu washize ku rubuga rwe amagambo antera amarira. Kweli tumefanya mariage ya hivi, mu by'ukuri dukoze ubukwe bumeze gutya, Berkimasi na hauko ndani, Berkimasi utaburimo. alinikumbusha nami wakati tu niliona yanyibukije nanjye igihe nabirebye kuro kulikuya kitu chenye Berkimasi angesema, ku mutima haje ikintu cyo Berkimasi mwenyange bimuonesha wagombye kubimwereka. yararavuga ngo angesema iti ibi bintu ni ibi bitu ni bizuri. tunashukuru Mungu Turashima Imana katika Kristo muri Kristo mwenye alitupatia wanaume, yaduhaye abagabo. omwesi Hari wenda twe tuko nafanya binye tuko nafanya turi gukora ibyo turi gukora na tuko na jirefele tufite ahantu turi kwikomora. genda hari kwa kanafanya hivi, ngenda hayo yakoraga Berkimasi gutya, alikuwa anafanya hivi, Berkimasi yakoraga gutya, bangenda hayo njo balianza ujumbe. bangenda hayo no batangije ubutumwa. Niambie Ngaho mbwira kusema fanyishe sene kugira ngo akoreshe ameza y'umwami ikutane na maandiko, ase neza n'ibyanditswe. haya onaga kwenye wanatengeneza mukate, Ntabwo yari yabona aho bavugira umutsima, kinzi wanafanya uko hivi bavuga, asome tu gutya, brochure, asome Bible, asome brochure na Bibiliya. Munga murevera bifanye sawa Paulo, Imani mu ishuri irabikore nka Paulo, abifanye sawa Branham, abikore nka Branham. abo kuko byenye ba predicateurs balikuwa na hubiri. Ahubwo ari byabwiriza babwirizaga Ninakosa nkabura hivi bali bitushaka wapi? avuga ni Mwaima nanye binakuwaka mwaima siku namwe bijya bibaho unaenda anguka ku brochure unabisoma unakutana ni yavyo pe, ukajya kuwa ugatabo wagasoma ugasanga niko bimeze na nibyo. wengine bako narindagira, Abandi bari kurindagira, leo wanaamini hivi, kesho wanaamini bakizera hivi. bino, ejo bakizera bino. Mungu apewe sifa, Imana yagucyubahiro, alitupatia wanaume katika Kristo. yaduhaye abagabo muri Kristo. Mimi ninawasihi Genda binginze, hata dunia igeuke, naho isi yahinduka, hata maendeleo ikuwe. naho amajambere yabo. Paulo anasema Paulo aravuga ati mukwe na kumbuka wenye waliwafunza. muje mwibuka ababigishije. Bwana awabariki. Uwiteka abamugisha. Sasa Noneho kanisa nategemezwa itorero rishigikirwa na washiriki, n'abarigize, banasaidia kanisa kwa bafasha maombi itorero mu masengesho na kwa pesa zao, no kubw'amafaranga yabo, wakipana moja ya 10 batanga kimwe mu 10. ni amri Iryo ni itegeko jinsi na stahili, uko bikwiriye, ili Mungu kugira ngo Imana aweze kuwabariki. ibashe kubaho umugisha. Sasa juu ya nini None kubera iki munapenda kasema moya ya 10? mukunda kuvuga ku kimwe mu 10? Sitaisema Ngabano ndakivugaho, basi seme ngo nililala njara, batavuga ngo naburayi. ukapenda biseme. Nushaka uzabivuge. Ba ministre ba guverinema, Abaministri ba guverinoma habapokea kitu ntabwo bahembwa gase, na guverneri na guverineri iko napokeresha na ba chef de quartier, ari guhemba n'abakuriye amakarti. habapokea kitu. Ese nibahembwa? Mungu yeye njo mwenye tangaje benye habapokee. None Imana yo nirahereza abantu umurimo batazahembwa. Anasema mie siko Mungu wa kulombalomba, Iravuga iti nye sindi Imana isabiriza, nimetia taxe kizeho umusoro, tena mie peke ndakuwa nafanya recouvrement, kandi ubwanjye ninjye nzajya njya kuwishuza. mie peke DGI Njyewe ninjye ndahagarikira uwo musoro, na nitakuwa natumika na roho za batu kandi nzajya nkorana n'imitima y'abantu. benye banaiba moya ya 10 n'abafunga. Abiba kimwe mu 10 nkababoha. Frere, Bene data,
Unawaza tunazipanaka ari kuneza? Utekereza tuyatanga kwa wema? Unayua mtoto ukutane na papa bananifukuza. Uzi kugira ngo uhure n'umwana kubwira ati papa baranyirukanye. Uko na faranga za moya $10 mu mufuko. Ufite amafaranga kimwe mu $100 100 umwana bamwirukaniye 80. Ifanye ayi. None nkorene. Akushise nijije kopesha. Hari wenda nyiguze. Banajikopesha kaza Mungu. Bajya biguza amafaranga y'Imana. Utakutana na problem. Urahura n'ikibazo. Unatareta rubanza. Ugiye kuzana urubanza. Unaogopa. Ugatinya. Ata habakupitiza ndegeya. Nubwo baba batatambukije ikibo. Waratumisha toa. Cyangwa se tumaze gutura. Hautasema Mungu nisaidie kitunga kimenipita. Ntabwo uravuga ngo Imana iramfashije ikibo kintambutse. Unaona na mwenye diakre hakuona. Ukasanga no diakona tabonye. Iko nafanya hivi. Ari gugira cya. Mukamate bya batu. Amufata iby'abandi. Miesta kusanyika. Nge ntabwo ndaterana. Beba bya batu. Jyana iby'abandi. Na mwana muku nasikia ese kushatosha mu moya 10. N'umugore kumva atavuga ese ko kwakwema kimwe mu 10. Hapa hakuna musere mwenye bwanaka anaweza jaribu. Ahangaha nta mushimwa ari wo mugabo we Unaona karikire zimekatara. Yagerageza mubwire ngo urabona imibare yaducanze. Franga zeze nabakia umu. Amafaranga asiye muri iyi nzu. Zilikuwa zere za administration. Yandi y'ubwubatsi. Sasa none natakuzia musiperi. Ngiye kugurira misiperi. Ni kumwambia nakubwira ngo oya mugabo oya. Imani taza kuniga. Mungu asikuye ni niga. Tutavara benye tukapenda tusikule. Dushaka twe kurya. Juu ya nini? Kubera iki? Ni amri ya Mungu. Ni itegeko ry'Imana. Yo kwa maana usishindake unatatoa moya ya 10 uandike kwa envelope jina yako. Niyo mpamvu yo kuzirirwa wandika kubahasha ngo watuye kimwe mu 10. Unapenda nana kuona? Ushaka ko ari ndukureba. Nana kuona? Ushaka ko ari ndukureba. Jitirie. Wowe wishirire. Atani muzamingi. Nubwo yaba ari muri menshi. Mwenye naza alishaje. Na nazi control one kama zinaenea. Nyirayo ajya yasuzuma ngo arebe ko yeneye. Sasa zinaendaka wapi? None ajahe. Zinafanya kazi ya Mungu. Akora umurimo w'Imana. Zinalipa batumishi. Ahemba abakozi. Bakwenda kuhubiri. Abaje kubwiriza. Tulifika Kisangani. Bageze Kisangani. Banatoa ndegea. Batwambutse ikibo. Kure yako ni hatari. Iri aho birakomeye. Munaza banatoa kaye. Mutekereza ngo batura bate? Diakre ni kuleta ndege. Diakoni ni ukuzana ikibo. Akagitanga. Shikira. Uhereze mapendo. Guhererekanya. Murudishe hapo. Ngaho mu kigarure hano. Ndege inazunguruka. Ikibo kikazenguruka. Na unaona. Nawe ikaripita ko nasitia kitu. None kiranambuka nta kintu ucizemo. Bose kisha banakuye. Hanyuma bakaza. Banazikamata. Bakayafata. Sukuma mbinguni hivi. Bakayohereza mu ijuru guke. Haziendake mbinguni byebye. Mu byukuri amafaranga ntabwo bajya mu ijuru. Basi mbinguni uko mabotiki. No si mu ijuru ari amaduka. Mbinguni hakuna mabotiki. Mu ijuru nta maduka abayo. Yesu naona. Suri kureba. Tunabaponesha. Turabakijije. Kisha utatumika mu guverinoma ukwe maskini. None urakora muri guverinoma b'umukene. Vraiment pasteur tulisikia mubaya. No pasteur tumvishe nabi. Bafrere barisema ngo banakuponesha. Bene data bavuze ngo baragukijije. Shabasi baridanganya. None si babeshe. Abakudanganya? Ntabwo babeshe. Nose siniko natumikia Mungu. Nose sindi gukorera Imana. Ministri wa guverinoma napokea ngapi? Ministri wa guverinoma ahembwa ngahe? Kisha ministri wa Mungu njo mwasipokea? Nose ministri w'Imana nutarahembwa. Hapa oya ntabwo bishoboka. Na usiseme kandi yo kuzavuga ngo umenipa murampaye umpaye kuneza unanipatia kwa wema basi.
wakati nilikuwa si kwa frere. Igihe nari ntakabaye mwene data. Uliwahi kuniuzia na kaborobo? Ugeze kungurira na kaborobo kamwe? Kamuntu tuseme kwe. Kamuntu tuvugisha ukuri, turi abantu bakuze. Ivi batawaza ngo tunakura ka sadaka. Baratekereza tuyiga amaturo none. Nose tuzi tupie hiyo. Nose tuyaterere hejuru gagende. Hapa? Oya. Sarivara veste ya mupya. Siyambaye ikoti risha. Hivi. Buriya. Ahubwo. Bali. Hamwe yapiga hatu. Ntabwo muratera intambwe nkuko bikwiye. Nabii yanasema. Umuhanuzi aravuga ati. Bafrere balisema pana. Bene data baravuze ngo oya. Tuliona watu ya madhehebu wako nauzia abapasteri yabo makoti. Twasanze abanyamadini bagurira abapastori babo amakoti. Na mimi balishaniletea koti. Nanjye bamaze kunzanira ikoti. Banasema saba Noheli batavara yabo na wewe uvare iyi. Bavuze bati igihe abo kuri Noheli barambara iryabo nawe wambare. Kubonane balisema nivare iyi. No kubunane bamayiri no ngojyamo. Abo cha kunishangaza balisema. Abo kigiye kunangaza bavuze bati. Unaweza onu ulikosa na ya kuuzia watoto. Wabona waburiye nayo kugurira abana. Eti bakaniambia usijisumbue. Arambira ngo yo gutumutwe. Na Billy Paul tulishamushoneshea yake. Na Billy Paul natwamudodeshereje irye. Bega mukangurira mukagurira na Grace. Munauzia na Grace. Nabii anasema. Muhanuzi aravuga ati. Ba frere. Bene data. Nabyo bikumu. Nabyo binarumu ngumu. Balisema. Bavuze ngo. Unaweza ona hatuna bonane. Wabona ko nta bonane dufite. Baniletea manjegeri. Banzaniye amajeri. Kwenye ngari ya muwiche. Urunyogwe. Balileta na dendo kubwa. Bazanye ni dendo nini. Ngahubwo kuko yenye tulikura. Ahubwo hariyo twariye. Kuna bakia na kamuguru. Hasigaye itako. Burya nimva ku pressure niko ndarya. Wakati tutatoka hubiri ni ile kwise njo ndakula. Ni nabii. N'umuhanuzi. Aloro kusema no ulisema ule frere utaacha naanguka. No kuvuga ngo uvuze gucyo uratumura mwene data agwa. Wewe bile tusianguke. No bizane we kugwa. Aloro inaomba kutoka mu buto. Noneho bisabye kuva mu bwana. Zile ni sadaka. Ayo na amaturo. Sadaka ni courtoisie, kujipendekeza. Amaturo no kwikundirizwa. Mnapenda kujipendekeza. Mukunda kwikundirizwa. Kisha kama sijipendekeze bataniyua. Hanyuma ni kundirizwa baramenya. Ni kujipendekeza kwa Mungu. No kwikundirizwa kwa Mana. Isenye. Iteka. Fata kainite. Kamata vocha. Basi shefu unamshinda franga. No simutware shefu bumurusha amafaranga. Taujaguru kuhakirizwa. Hakuyake no tafuta burafiki. Unaweza nipaka nimero kako. Shefu wamereza nimero yao. Kidogo. Gaki. Kamesaje kenye nimetuma umekapata. Ubutumwa bugufi nohereje wabubonye. Unashinda shefu mainite. Esurusha shefu amainite. Ariko sukuhakirizwa ngakumenye. Sini kutafuta tu burafiki jua kuyuwe. Mungu Imana atukupatie juni maskini. Tuyihereza kubera ko ari inkene. Na nasema tani kasikia njaa. Iravuze iti nubwo nasonza. Hakuna mwenye naweza kutakira. Ntawe natakira. Dunia kuko isi na mali yote ni byangu n'umutungo yirimo n'uwanje. Lakini kusema ni babenir murete sadaka na moja kubwa. Ariko kugira ngo mbamugisha muzana ituro na kimwe mu 10. Bo Seigneur. Nono witeka. Nakimbilia Masisi. Mbaye nihutiye Masisi. Nikatoka bien. Nimba yo neza. Takukree. Ndagureba uko ngugenza. Frere Kaveke mwenyeko mu ufalme. Mendata Kaveke uri mu bwami. Ma 2008 2007. 2027 cyangwa se 2008. Njo tulihamia huku. Nibwo tukimukiye ino. 2007. 2007. Alikuwa anakuya ananiambia frere. Yaraza akambwira ati mwene data. Nenda Masisi. Ngiye Masisi. Uniombeye. Unsengere. Santa rudi. Nimvayo. Utayu. Uzabimenya. Nanye ngasigara ku mavi. Na mimi nabaki ku magoti. Mungu usaidie Kaveke. Sana rudia. Yagaruka. Hodi. Hodi. Bona iyi nyumba iko mu baridi. Kwinzo irimo imbeho. Bona hamukonge. None ko mudacanye. Bibi yako iko wapi? Umugore wawe ari he?
Sinikwambia natoka Masisi. Sinabwiye ko mvuye Masisi. Leo yafamu kule kunyama. Kama munsi sai ko mujya kunyama ngaho fata. Kama kala hizi. Aya makara ngaya, ayo ifungaya. Yenjo wa kwanza mwenye ainiletea ka fromage. Niwe wa mbere wazaniye fromage. Iki nacho ni kitu gani? Ndamaze no kintu giki. Mimi wa watu natoka mulimani siwe bya nje abandi mvuye mu misozi na yenye binafikiwa ko fromage. Hii ni fromage, hii ni fromage. Bana ikula kai, bana ipigaka. Bayijya bake barayiteka. Oya ntago ari byo guteka. We paruru kule. Wowe harura hanyuma uje. Mungu Imana kameme na weye mu byukuri nawe kwe na Kenya tutakukumbukia kako bisabye kugira icyo tuzakwibukiraho. Ile nayo ni sije ingine ya mrefu. Icyo nacyo ni kindi kigwa kirekire. Imana tukayituro yenyu nakubalishwa na roho yako byo wemejwe n'umutima wawe yenye haina condition ritariho itegeko runaka inshingano. Unaleta sadaka ya shukrani ukazana ituro ry'ishimwe yenye tutatoa byo turatura ni sadaka ya mwaka, ni ituro ry'umwaka. Ni weye nahawe kusema Mungu kuvuga uti Mana iyi mwaka uyu mwaka nahesabia vizuri vyenye ulinifanyizia, mbazi byiza wawunkoreyemo, ninahesabia vibaya vyenye uliniepusha, mbaze nibibi wankinze, ninahesabia baraka zenye ulinipa, mbazi imigisha wampaye. Iyi mwaka ulinipa iki, uyu mwaka wamaye kino, ulinipa mwanamke mu mugore. Unawaza mwanamke mu message ni ukufa kumupata, utekereza umugore wa mu butumwa no gupfa kumubona. Nilisikia ka frere iko nasema, numvise mwenda atari kuvuga ati ngo Mungu akanisaidia kanina wewe bie mu message, Imana nimfasha nkarongora neza mu butumwa, tanza celebrate ginsi nimefika mbinguni, nzatangira gushima no kunezerwa ko ngeze mu ijuru. Mwanamke, umugore, parcelle, ikibanza. Frere, kupata parcelle mugoma mwene data uzikona ikibanza hani Goma, na wewe unajigusa mu mifuko nasema, nawe ukikora mu mufuko ukavuga uti sawa ku parcelle yako igihe uhagaze ku kibanza cyawe kuna gusa mu mifuko, aho ujye ukora mu mifuka. majiwe mboneke natokara amabuye ko ari kuvamura parcelle Goma, ikibanza hani Goma ataye metre ni metero imwe yonyine. Ukaona frere mwenye amejenga ta nyumba ya manjanja chini na yulu kude chapeau, nubona umwene data wubatse inzu y'amabati hasi hejuru uzajya umukurira isapo, mulete sadaka ya kushuka bye aho by'ukuri muzazane amaturo. Benye barishapona nyumba ya kupanga, abamaze gukira inzu y'ubucumbitsi yo gukodesha. frere Berikimasa alituambia kama napanga huku. Berikimasa yatugiye bapanze ino hirya. Saba na karanga mafuta. Bakaranga amavuta. Dossier. Ikibazo. Anakaranga mafuta na ni mupangayi. Akaranza amavuta apanze. Ngo balikuwa na Emili mafuta. Ngo bari hanganaga amavuta. Bakayavumbika mu birayi ucyo. Banaingiza ndani ya birayi vile. Kusema mupangayi asisikie harufu, kugira ngo umucumbitsi atumva impumuro. Frere, chenye Mungu hakutufanyizia ni cha wapi? Bene data, Imana itadukoreye ni ikihe? Kujenga materio, kubaka inzu ya materio. Goma, hani Goma unapakala marangi sawa hii, ugasiga marangi nkaya ngaya kwako iwawe. Frere, ungekuwa wenju unachezaka kila siku mwa kanisa, ni wewe wakagombye kujya ubyina buri munsi hano muri rusengero. Yenye Mungu akufanyizia ni bitu gani? None by'Imana itagukoreye ni ibihe? Kubona umukwe, kupata mukwe. Mukwe. Ewa, abakwe bose mubaye mfite kubunana. Wakwe wenu wote muwaitishe
alike kubonane kwenu. Umukwe Mukwe anakuponesha musika wa hii kizazi ukabona ramujanye ngo akagukiza umukobwa muri iki gisekuru, unaona naenda naye hivi. Tuteme oya tuvugisha ukuri. Tushuke huko chini kwa mama lipo uone. Tumanuke kwa mama lipo urebe. Tukuwe na watu bakushukuru. Ndio maana tunaambia banamuke benye banazarau banaume basuzugura abagabo. Ni Rugashari. Aho ni Rugashari. Kuko mwana musika hari umukobwa alikawiyaka kupata mu cyumba, yatinze kurongorwa, na hana batinze kubona abo kubakunda. Muhumure 2026 yaje, na hapa wenye walikosaka wanaume, poleni kwenu. 2026 imekuja. Mie nilishukuru kiana Marko aliyaniomba musika, akasema tena se mie nashimye umusore mwe yaje kunsaba umukobwa arabati kandi ngewe sipendi ni wowe kamusika kaburebure. Sinchaka kurongora agakobwa kinyaganyaka. Sipendi ni wowe katoto. Nchaka kurongora kana. Napenda ni wowe musika wa kukomara. Nchaka kurongora umukobwa ukuze. Kamusika kenye ntakuwa nafoka kanalia. Akana koza agakobwa koza ntomboka gakarira. Sipendi. Ako nago chaka. Ndavuga niyi nayo ni revelation. Nikasema nayo ni ufunuo. Hii nayo ni revelation. Kuna ko nugwishurirwa. Ati mwabantu mwe. Enyi watu. Kisha hanyuma musika mekawia. Umukobwa yaratinze. V5 imyaka 25 ipare kari mu 27 28. Yaragejeje hafi muri 27 cyangwa 28. Frere mudogo. Mwene data muto. Ule mwanamuka anaweza kuwa namushinda karibu atadiza. Uwo mugore abasha kwa murusha hafi imyaka 10. Akasema mimi, aravuga ati njewe ule musika njo mwenye ntawo. Ura mukobwa rwenda rongora. Nina yiwana jina yake sitayibambia ju muneza mu telefone. Nzini zinaje ndarizi ntaho ndarivuga kugira mutama. Wala naye anaweza kuwa iko natufuata ku mutandao. Cyangwa se nawe bari kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Akasema aravuga ati miye njewe aho wa ule musika ndarongora ura mukobwa, kuona wengine wote badogo yake barishachikira, kubona barumuna be bose baracikira. Yeye akasema miye, we akavuga ati njewe sitapatishaka message haya, sinzakoza ubutumwa isoni. Jo ule nguriya umukobwa yamubwiye ngo mwana ile msichana alimwambia hivi mukisanza, ndani ya lugha ya Kisanza, mutware, mutawala, aho nkwiye kwenyume nitosha. Mutware, mutawala, aho nkwiye kwenyume nitosha. Zaja ndakubaha, nitakuwa na kuheshimu. Ugamba ngo nyikale hasi, nyikara hasi. Ukasema nikale chini, na mimi naikala chini. Ugamba ngo genda, ngenda. Wakati unasema ati niende, mimi naenda. Mutware, aho nkwiye. Mutawala, kwenyume nitosha. Cyo vile banamuke mungepasha kuwa. Ni uko nguko abagore mwakagombye kuba. Nilikupenda, naragukunze. Unayabe bariko na nisinyarene bapata gani? Uza bande buraga ngo bari bangana gute? Unayiwa kukuza abatu zenye nilikuraka. Uzi ngoko zabandi nari uko zingana? Niko najitembeza tu. Karibu fre kuku. Nabandi kwitembeza gakeya nikaze mwene data rusake rukaroragiye. Wakunipa facture naweza zipata. Ese once aba facture nashobora kwishura iyo facture. Lakini Mungu ariko Imana akanitembelea, irangenderera, akanitia ko upendo, inchiraho urukundo. Mara ngapi tungekuwa watu bakushukuru? Kangahe twakagombye kuba abantu bashima. Uyu Yesu tunamubani yako. Uyu Yesu tukamuhakwaho. Natwe buno nta turi kuvuga ngo Yesu aho nkwiye. Na sisi hapa situko nasema ati Yesu kunyona ni tosha. Ni mbali. Aho yadukuye ni kure. Jo ile nibyo
tunaleta sadaka ya shukurani. Tukazana ituro ry'ishimwe. Kuna ingine yenye inakuwa na condition. Hari ikindi kiba gifite inshingano, ni naziri, n'umuhigo. Ukayuwa hautayitimiza. Numenya ko uwo muhigo utazawuhigura, usiyiseme. We kuzawuhiga. Usifunge naziri, we kuzawuhiga. Juu wakati unafunga naziri hauitimize. Kuko igihe wiza umuhigo n'uwuhigure, Senyera anasema uyu ni mujinga. Uwiteka aravuga ati uyu ni umuswa, kandi uri inkozi y'ibibi. Na tena uko mutenda maovu. Uriko unanichezesha, uriko unkinisha. Niko mwenzako, ni mugenzi wawe se? Uko na vitu kunishinda. Ese ufite umutungo kundusha? Dusome maandiko, dusome ibyanditswe. Meje meskize, ariko mbiseguyeho. Burya 12 imevuka tu. Burya 12 yanarenze saa 6. 3 na kawiye. Ariko nubwo twatinda, mwenye hayapata, utaragira icyo abona, utatoka hapa uko nakutana na byenyuru kuna itaje. Uravanga uri guhura n'ibyo wari wifuza. Siogope. Witinya. Usiogope. Witinya. Dusome. Tusome mbio mbio. Dusome bwangu bwangu. Ba frere bawiri basome. Data babiri basome. Tusomeye Hesabu. Dusomere kubara. 30 anze ku mstari wa pili. Tutasoma na Mwanzo. Tutasoma Kumbukumbu la Torati. Tutasoma Abacamanza. Zaburi. Proverbe. Imigani no mubwiriza. Usipime kusema sema. No kuvuga ngo we kuzapfa kuvugagura. Ufunge naziri ngo higa umuhigo yenye hautaweza timiza. Utazashobora guhigura. Tena ingine kandi n'ikindi ulisema semaka waravugaguye. Message hayitukubali. Ubutumwa ne butwemerera uvuke na deni ya Mungu ko warenganya ideni ry'Imana mu ndi mwaka. Na kesho tutaongeza kufunga naziri. Nejo tuzongera dukora indi mihigo, twiga indi mihigo. Soma. Ngaho soma 30 verset 30 murongo wa 2. Lakini musome mbio mbio. Ariko musome bwangu bwangu. Wakati mtu anapowekea Bwana naziri au anapoaga kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asifanye kuwa bure neno lake. Atafanya sawasawa na yote yanayotoka kinywani mwake. Amen. Umugabo nahigu Uwiteka umuhigo cyangwa niyibohesha indahiro ntagace ku isezerano rye ngaryonone, ahubwo ahigura ibyaturutse mu kanwa ke. Amen. Amen. Mungu Imana nikapata parcel, nimbona ikibanza ndakupatia kambuzi, nzaguha ihene. Usilete dendo. Nikuzazana idendo. Dendo nayo ni mbuzi. Idendo nayo ni ihene. Tapatia ka Mungu kondoro. Nzahereza Imana intama. Usilete ngurube. Nikuzazana ingurube. Imia ni ngombe. Oyange ni inka. Nikatoka kwa hii kitanda ni ngombe. Nimba kuri iki gisasiro nzatanga inka. Kwenu habana na rukuche. Iwanyu nta n'urwara bigeze. Mwanze mutumikire ngombe. Mutangire mukorere iyo nka. Mientaleta kabata. Nge nzazana ibata. Usilete kuku. Nikuzazana inkoko. Munga na yuwa kuka na yuwa bata na yuwa nini. Imana izi inkoko izibata izibindi. Soma Mwanzo. Ngo soma itangiriro 28:20. 28:20. Bana muke abagore naziri mingi zenye ziko imihigo myinshi rumungumu naba tena mu ordre kandi muri gahunda ila farufunge naziri wakagombye guhiga umuhigo na umeiambia bwana yako ubanje kubwira umugabo wawe. Jua hapa tulishaanguka mai kuko hano twamaze kugwa kwa nilisemaka ngewe naravuze ndapana kambuzi ko nzatanga ihene na kururu hauna ni kubaye ntabwo ntayo ufite. Nilisemaka uyu nilisemaka mbuzi ngewe naravuze ihene tena ulisikia cyanye paroli lisema kandi wumvishe n'ikijambo ryavuze. Soma Yakobo akaapa kiapo akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinichunga kwa njia ninapokwenda na kunipa chakula kula na mavazi kuvaa,
hata nitakapokuja tena kwa nyumba ya baba yangu kwa salama. Halafu Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililosimamisha kwa nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na ya vyote Yakobo, anza maliza. banza urangize. na ya vyote utakavyonipa hakika nitakupa moja ya 10. Amen. Amen. Amesema nini? Avuze ngo ngwiki? Chakula Ibyo kurya na mavazi. n'imyambaro. Hatie matana parse. Nashyiramo Chakula na n'ikibanza mavazi. ibyo kurya n'imyambaro. Na mimi nakupromete, Nanjye ndagusezeranije, sitatokaka mbele zako. sinzava imbere yawe. Meba mingi benye habarare njala habakuyake na ukusanyika. Ariko benshi batanaburara Nitakaporudia n'ingaruka kunyumba ya baba yangu, mu rugo rwa data, nitakupatia moya ya 10. nzaguhereza kimwe mu 10. Mebe yenye tuko na imba, Ariko yenye ibyo bilikuwa turi bilishapotea tumebirudishia. Byari byarazimiye turabigaruriwe. Na shukurani hakuna. Nishimwe ntaryo. Ngaho nawe Na wewe kwa sasa nako natafuta kumbukumbu la Torati uri gushaka gutegeka kwa 23 kabiri 23 21 verset 21 jusqu'à 23. 21 kugeza kuri 23. Yakobo ahiga umuhiga ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Amen. Amen. Gutegeka Kumbukumbu la Torati 23 21 23 23 kugeza 23. Wakati unapowekea naziri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuilipa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuikata kwako, nayo itakuwa dhambi kwako. Lakini kama ukijiuza, usiweke naziri, haitakuwa dhambi kwako. Neno lililotoka midomoni mwako utashika na kufanya sawasawa ulivyoapa kwa Bwana Mungu wako, sadaka ya moyo ulioahidi kwa kinywa chako. Amen. Nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. Ndemuri kuhiga kuberi. Mko nafanya naziri juu ya nini? Kuko kura yenye mnachomekewa. Hari kuraba bacometse. Kama unajua hutatimiza, niba uzi kutazahigura, acha kujitia mu problem. Reka kwishira mu bibazo. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Amen. Amen. Amena. Amen. Naziri umuhigo wa Amosi abacamanza 11:30 à 35. 11:33-35. Waamuzi abacamanza wanafatana na Yosua, waamuzi pale bakurikiranye na Yosua, abacamanza aho ngaho. Nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhiga ati nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza, arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza Iminiti, imidugudu yari 20 ukageza Abelikeramimu, yica benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Nuko Yefuta aratabaruka agiwe Imisipa, yenda kugera iwe, umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we.
amubonye ashishimura imyenda yaravuga ati ye baba we mwana wanjye kumbabaje cyane kuri mu bampagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza. Amen. Frère, bene data, niko nashindwa kupana kakondolo, ndi kunanirwa gutanga agatama, kuku, inkoko. ubu butoto bwote bwenye kukina totora, ubu bushwi bwose inkoko yarura wote bukakomala, bwose nibukura tapatia kama Mungu kamoya, nzahereza Imana kamwe tena aka kandi naka kinakomala kigakura kinakuwa chapata hivi kesha kwa kijogo. Oh, cyamaze kuba igisake. We mwenye uko natetemekea kijogo, wowe urwihinda umushitsi imbere y'igisake, utaikara na Yefta ese ko kuzicarana na mwenye ametoa Yefuta musika yake watanze umukobwa we mumoya w'ikinege w'ikinege umwe. mimi mwenye niko na hesabia franga papier Ngendi kubara Mikoni amafaranga natetemeka. impapuro amaboko gatitira mire igihumbi $10,000 ibihumbi 10 by'idolari ibihumbi 10 mire igihumbi mire mire haikora ka parcelle Bukanda igihumbi ntaraga parcelle iri Bukanda. frère bene data, Yefuta wakati atatokeaka igihe azahinguka, frère unaweza pata franga za kununua mtoto, mwene data, wabona amafaranga yo kugura umwana, hakumuchinjaka ntiyamubaze Naziri. umuhigo. Zaburi 56:12 56 12. izi maverse tekinike batazikamata bazibatiriye 8 mutazipata. Koranabuhanga rirafata imirongo bazibashirire ku rubuga murayibona. Naziri yako ni juu ya naziri zako ni juu yangu, Mungu, nitakutolea sadaka za kushukuru. Amen. Mana imihigo naguhize indiho kandi Indiho iko juu yangu. wewe ulishasahau? Wewe waribagiwe? Nilikuwa niko nasema si Nari ndi kuvuga se. ilianda yari kweshebana Ile mimba ilikuwa inanisumbua. Niko nakumbuka na nilisema kabasi. Mana imihigo naguhize indiho kandi nzakwitura amaturo y'ishimwe. Amen. Amen. Proverbe 20:25 Imigani 20:25. Ni mutego kwa mutu kusema kwa haraka, ni takatifu na nyuma ya kuweka naziri kuizarauliza habari. kuuliza habari. Ni mutego kwa mutu kusema kwa haraka, ni takatifu na nyuma ya kuweka naziri kuuliza habari. Amen. Amen. Guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego, yamara kurahira agasigara yisiganuza. Amen. Sere Mushiki wanjye, takuwaka nzakurongora. takuwaka bien Neza nje nzakurongora. nikishamaliza masomo wenjo ntawaka. Nindangiza amashuri niwe nzarongora. G1 G2 mu wa kabiri ya ameona kengine kaminuza kamusika kenye kanafanana Bikira Maria. agiye kubona agakobwa gasa na Bikira Maria. Hapana, Oya, sikuiwaka kama bitakuwa kaivi. sinamenye ko byaba guki. Basiko kene mpana kako. Asere cyo namutanzeho. Acha. Tereriyo. Basi menje mwanaume mie peke cha. Nje si mugabo ngiye nyine aende kule. Mungu takupatia kaiki. Nzaguha kino. Ile verse nimeisema. Uwo murongo nguvuze. Jumulenyo ya bajene. Kuko bujya mu nama Jo yenye Frank alisulinye ile. Uwo niwo Frank yaciye akarongo. Ni mawazi naweza inapasha kuingia
na unatafuta wowa. ni intekerezo zigomba kwinjira muri wowe wegereje Bengine kurongora. basere baone saba dada yako tu benye munazaliwa nabo. abandi bashiki bacu byo bareba nk'abo muvukana. Ndosho ntakuwaka. indosho Tramiko nzakurongora, ntakuwaka. tramiko nzakurongora. Unaanza kuwa poligame na huna tamu moya. ugatangira kuba umupoligami nta n'umwe ufite. Kisha hanyuma Sike. mbese Mbe uko mwenye alibisikiaka. mbe hari wabyumvishe. Bon, kwa juni tena mu ya mariage. ariko ubwo ngiye kwinjira mu gihukwe, Lakini wazazi na nyie muko na shida. ariko namwe babyeyi mufite ingorane, Munaweka sekre mukabika ibanga, bimayayi bya nyoka amagi y'inzoka na mumekatara kubiponda bikufi. mwaranze kuyahonyora ngo apfe. Ni watoto bako na salimiana. n'abana bari kuramukanya. Mumwari wayi kuniuliza. umwegeze kumbaza, Pastor, Ona nilikuwa na yua fulani ko narinzi ko runaka aishapenda musika yangu, yakunze umukobwa wanjye, sasa mbona ari wowe mwengine? none ko yarongoye undi. Nikamuuliza, wewe njuri wapatia kabiro yenye baripatania kandani? ndamubaza ni wowe wabahaye ibiro byo baganiriyemo barasezerana? Wafashe ikibiribiri ugira ngo ni inkoko, ulikamata kikula kwale ukazania ni kuku. siye twebwe vya kuoa viko hadharani. ibyo kurongora birahabona. Kupenda banapendania kaumu, gukundana bakundanira muno, hata hatukuite nubwo twaguhamagara musika yako tunamuitaka, tunamuikarisha pale, umukobwa wawe turamuhamagara twemwicaza hariya, tunabambia mupendane. Sasa tukababwira no mukundane. banapendania kani mbele za Mungu, bakundaniraga imbere y'Imana. ya kupendania kabutembo hatubiyuwe, ibyo gukundanira ikabutembo byo ntabwo tubizi. ingo barikuwa naongeka ku Facebook. oya ngo baganiraga kuri Facebook. Mbinguni hakuna yo Facebook. Mwijoro na Facebook ibayo. Muhubiri umubwiriza 5:4 5:4 Muhubiri. Wakati unapowekea Mungu naziri, usikawie kwa kuitimiza, kwa kuwa hakufurahii wapumbafu. Timiza naziri ulioiweka. Amen. Nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Amen. Amen. Bafre mtakuwa mko na nitafutia verse ingine mbele tutoke, tutasema ku ordre. Data muramuca nyumba ya Mungu ni verse iko mu turababwira gahunda mu nzu y'Imana, n'umurongo uboneka iko mu Muhubiri. Mubwiriza ukakaribia nyumbani mwa Mungu, winjira mu nzu y'Imana, unapasha kuingia na utaratibu. ugomba kwinjira na mu gahunda. 5 verset 1. Mu 5 verset 1. 5 murongo wa mbere. Muisome tusikie. Muhasome twumve. Chunga mguu wako wakati unapokwenda nyumbani mwa Mungu, maana kukaribia kusikia ni vizuri kupita kutoa zabihu ya wapumbafu. Maana lakini bapumbafu ariko by'abapfapfa hii asubuhi habana bahati tu, ni bapumbafu. Iki gitondo nta mahirwe bafite kuko nana abapfapfa, maana hawajui ya kuwa wanafanya mabaya. Amen. Amen. Nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Amen. Amen. Niwinjira mu nzu y'Imana, wakati unapoingia nyumbani mwa Mungu, kwani nalinda mguu wako, mebe ingine ariko abandi
mu nyumba ya Mungu, mu nzu y'Imana. badiakre waliniambia nikashangaa. Abadiakoni bambwiye ndatangara. Munaikala pale Bicaye hariya, unaona seri, kabona mushi wacu kutema gucira hano mu rusengero. ndavuga yo haba hari mu Rwanda umuntu akahamagara abapolisi. Wanasema ilikuwa ni Rwanda, mtu anaita polisi. Na kutema chini Rwanda banakubeba. No gucira hasi mu Rwanda bahita kuyora. Kutema Gucira hasi mu nyumba ya Mungu, gacira mu nzu y'Imana. Vrema. Kutema Gucira Ona binaogopesha. niko biteye ubwoba. Unaona mtu Kabona umuntu haiwe kama hapa kuna kuwaka Mungu. ntabwo azi ko ahangaha Imana igihaba. Hapa wanaponea kako, wengine wanakufia ako. Aha bamwe barahakirira abandi bakapfira. Si mufrere, Si mwene data. Branama naingia, Branama arinjira, alikuwa anajizoelea vile vishapo vyake vya mfitinka. yari yemereye yari yaranye gama sapo Branama gama iko fitinga. naingia, frere nana sema Branama ari kwinjira, au kuna tosha ibishapo. nawo ujye ukuramo ibyo bisapo byawe. Ati Undi nawe kweli byarambabaje, ariko kwa kweli bilinihuzunishaka, lakini nikametrize. ndifata. Maana yanga kwihanganira mwica. Mungu alikataa vumilia, akamuua, Kamu iramwica. ati Ngo na wakati nilikuwa niko nahubiri, n'igihe nabwirizaga, nikaona mtu mwenye ananijaribia, mbona umuntu ngerageje akakuya kungerageza ngo ndebe ko atarwaye kanseri. Eh, Branamu yareba, alikuwa anaona magonjwa yenyu nagonjwa. Branamu yarakurebaga akaremenya n'indwara urwaye. Mwingine nasema hivi, Undi nawe nanjye ndeba, niangalie kama sigonjwa kanseri. ndeba ko nagwaye kansa, kimungu cyo mu magufa. Branamu akasema hauigonjwa. Branamu ati ntabwo yigwaye. Ona bye mutumishi wa Mungu, Mukozi w'Imana, reba neza, hauigonjwe. ntabwo yigwaye. Hapana, ninaigonjwa. Oya, ndayigwaye. Na bya hivi naipenda. Manuzi ubwo uyikunze igufate. Mungu, Imana sasa tuko hapa, tuko mu presence yake. igihe turi hano tuba turi mu maso hayo. Wengine unaona bako naonana biricho, kabona abandi bari kurebana amaso mabi. aiwe ananinyota we. Aranoshe we umungumu. Wengine bako naomba, abandi ari gusenga, na wewe nawe waturumbuye amaso. Frere Branama akasema, Ndata Branama aravuga ati, baliletaka mtu mwenye anakamatiwa na mapepo, bazanye umuntu wafashwe n'abadayimoni ili tumuombee. kugira tumusengere. Tukasema Turavuga ngo kwanza ipare biko muombee, tufunge macho tuombe. oya tuombeke amaso dusenge. Hamukukumbuka nimesema tufunge macho? Ntago mwibutse ko navuze ngo bombeka amaso igihe turi gusenga. Nikasema tuendelee kufunga macho. Ndavuga nti dukomeze kubombeka amaso. Kwa niko nakutanisha na watu wenye iko. Hari bamwe nitwahuzaga amaso bari kureba. Ngo banapenda ngo baone ngo benye banakuya tu. Ngo bashaka ngo barebe baje kwihana. Na kuko moyali semaka. Hari n'uwavuze ati, haukuona napiga magoti? Ndio mubonye safukamye. Ni murozi. Ni umurozi. None alikuwa nenda tubuni. None nagiye kwihana iki? Tufunge macho. Tubombeke amaso. Mwingine hivi. Undi Branama nasema. Branama aravuga ati, tulikuwa nafukuza pepo ya kifafa. Twari turi kwirukana demoni y'igicuri. Eti ngo wakati tuliyifukuza igihe twayirukanye ikakosa kwa kwenda, ibura hirya, ikazunguruka,
irazenguruka. Sie wote tunafunga macho. Twese twahumye twafunze amaso. Tuko naikemea. Turi kwirukana. Aseme kulikuwa kandugu. Ngo hari mwene data. Yeye. We. Alikuwa nakanura tu macho. Yarakanuye tu amaso ye. Eti zile mapepo. Ngo abo batayiboni bose. Bamwinjiramo. Zikamwingia ndani. Bamwinjiramo. Tukaona naruka. Twagiye kwa tona nasimbutse. Atangira gutsibaguza. Eti kumuombea birishindikanaka. Ngo kumusengera byarananiranye. Mu nyumba ya Mungu. Aho ni mu nzu y'Imana. Nabii anasema mwana zaravuga ati muko mtu wa afya kandi niba uri umuntu wa regime ufite ikibazo cy'ubuzima uri kuri regime yaranje mbere uyingiye uzakora ibishoboka mbere uko winjira ubanze kunywa amazi ubanze unywa amazi kamata kakitu ugira akantu usema bisikusumbuwe kugira ngo bitaza kugwa nabi toka gusohoka buri kanya. Musika umukobwa haende nyonyesha ntabwo agiye konsa haende ku toilette ntagiye mu bwiherero babiyana batanionaye none abasore barambona gute gasohoka nafika inje yagera hanze bamwe nabona kapa ukiyo ya gari bamwe njye mbabona no mu bigo by'imodoka ndira ku biro ari kwireba. Ese kunashwe byenyu uri kuyafanya? Ese ko kwaho ngaho ubuzi byo waje gukora? Na kwenda inje no gusohoka uje hanze. Unaanza kazi zima unasema nisifanya taxi. Zizimu ukaba ati ntaza gukora impanuka. Ngo ya basi niende. Ngo reka ngende. Me roho na haiko. Ari ku mutima udahari. Mara mingi kenshi unaona banamuke pale inje. Ubona abagore hari ya hanze. Bashafungura amasoro. Batangiye ikiganiro uku ino message haleluya amina abandi ngo sasa nyi weye sasa wowe nye mwishapata bya bonane mwe mwamaze kubona iby'ubunani bikwaye bimeze gute bari kuzia bakuguriye se saha wengine bako mwabire abandi bari muri ibyo hapa angaha unaweza patosha kifo ubasha kwakura urupfu. Anakuya akaza gojua abasikiriza nake kubera ko batumvikanaga gojua anachangia mwanaume kubera ko basangiye umugabo anaikaraka mu rupande wapi agiye yicara mu ruhande menta kwa najikari lakini beba naikara kure musoza ni nyi ngenda nicaririri ariko abicaye yo mwe utekereza ko ari mwe nyina nicaririri siwezi ikara naye ntabona kwicarana nawe sasa mbinguni none mu ijuru mbinguni mwijoro abantu bagomba kugira ubwanzi buhoraho. Watu wanaweza kuwa na uadui ya milele katikati ya bandugu muri bene data. Tusirudie kule shunjo be turi tubu twege gusubira yongiye kwera ko ari byo twihanye. Mwenye habi Aisha ongeza tubu uwo bitararangira yongere yihane kesha kwiye kumeza. Ejo aze kumeza y'umwami witeka bamugisha. Bwana wabariki witeka bamugisha. Wana abagabo benye batakuya mbele za Bwana abarazi imbere y'Uwiteka kesho ejo bakuye na habana roho zenye zinaba hukumu baze badafite imitima ibacira urubanza. Amaboko atanduye mikono safi. Na sasa tutaomba nije turasenga banaume bote batie mikono juu. Abagabo bose bashira ibiganza byabo hejuru. Utie yuru na unajua kama mikono yako hainamo uchafu. Ushire hejuru uziko amaboko yawe atarimo imyanda. Waisraeli walikuwa wameamuriwa. Abisirayeli bari barategetswe kuwa nakuja mbele za Bwana. Kuja bazi imbere y'Uwiteka mara 3 mu mwaka. Gatatu mu mwaka. Musikie walikuwa bari baamuru bakwenda kuya namuna gani. Mwumve ngo bari barabategetse baje baza bate. Uwo murongo wa nyuma. Kisha hanyuma tumuimbie Mungu. Turirimbira Imana.
Tabambia sababu yenyewe natacha tunamuimbia. Ndababwira impamvu igiye gutuma tuyiririmbira. Kisha 13h top. Hanyuma saa 7 zuzuye tunaenda. Turataha. Ile ine. Iyo saha imwe mumeikopesha Mungu. Muyinditse Imana. Atayilipa. Izayishura. Kuko frere alinishangazaga. Hari mwene data wantangaje. Tulishinda mu priere. Bavuze turi mu wasengesho. Kuko bafrere benye barishakatara barishabarimya. Bo bambuye. Mungu. Mana. Bote benye bako na madeni za bafrere. Abafite imyenda yo bose ubakoseshe salama. Ubabuza amahoro. Apere ya kwanza. Muhamagaro wa mbere. Iwe yakubambia. Ubu kubabwira uti. Ngwino ufata amafaranga yawe. Niko naona na frere iko pale. Niko bana mwene atari hariya. Umutari kwa ishamurimya franga. Umuntu rero mwambaye amafaranga ye. Ameshinda mbele za Mungu. Yiri imbere y'Imana. Tulitoka tu. Twapfuye gusohoka gusa. Akakutana appel en absence. Tulikutafuta. Asanga bamuhamagaye baramubura twagushakaga. Si urera. Si wawundira. Frere, mwene data. Tangia asubuhi niko na kuwinda zile franga zako nishazipata. Era mu gitondo gushaka amafaranga yene yabonye yewewe. Kabla hayaenda hatarataha akaniambia. Abarambia. Akaniita. Pastor, nimeona Mungu na macho. Pastor, mbonye Imana n'amaso. No kuyikora uzayikora. Na kumupapasa utampapasa. Mungu. Imana. Kumbukumbu la Torati nibaache. Gutegeka kwa kabiri mbareke. 16. 16. Kumbukumbu la Torati 16. Mara tatu katika mwaka mmoja wanaume wako wote watatokea mbele ya Bwana Mungu wako kwa pahali atakapochagua, kwa siku kubwa ya mkate usiotiwa chachu, na kwa siku kubwa ya majuma, na kwa siku kubwa ya vibanda. Wasitokee mbele ya Bwana na mikono mitupu. Kila mtu ataleta kama anavyoweza kwa kadiri ya baraka Bwana Mungu wako aliyokupa. Amen. Amen. Uko umwaka utashe, abagabo bo muri mwe bose, buri mwaka abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu. Abagabo bari muno ni bande? N'abasore n'abagabo. Wanaume wenyeko ndani ni wakina nani? Na wavijana none wanaume. Uko mwaka utashe, gisi mwaka inaisha, abagabo bose bo muri mwe, wanaume wote baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe, wanapatikana mbele ya Mungu wako ibihe bitatu. Safari tatu. Babonekere ahantu izatoranya. Aha izatoranya niki? Kwenye atachagua ni wapi? Aho yatoranije niki? Kwenye alichaguaka ni wapi? Basi tutaenda mu Espanya. Ndio turajya muri Espanya si? Saha yatoranije. Si ni hapa njoo alichagua. Abagabo bose turaza hano. Wanaume wote tutakuja mahali hapa. Bayiboneka imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Ndi kubabaza. Niko na waswali. Ejo turafata umutsima gusembuwe. Kesho tutakula mkate nyeko na chacho, wala tutakula mkate nye haina chacho. None mwemeye ko ejo n'umunsi mukuru. Sasa mnakubali kama kesho ni sherehe? No ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7 no mu minsi mikuru y'ingando, ariko ntibazaza ubusa imbere y'Uwiteka. Amen. Ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Amen. Amen. Usiende jikopesha za kuleta. Wewe kuja kwiguza amafaranga urazana. Uangalie vyenye Mungu alikufanyizia kama hii mwaka. Ugenzura urebe ibyo Imana yagukoreye muri uyu mwaka. Ukaona hakuna chenye alifanya kusirete kitu. Nubona nta nicyo yagukoreye kugira icyo uzana. Me kama uko vyenye alikufanyizia. Ariko niba hari ibyo yagukoreye ni biri. Nibyo. Usikuye mikono mitupu na bibi yako upatie sadaka na watoto na mwenyeko na nyumba na nuri konka, na umwambie hii ni sadaka ya shukrani kuona Mungu alikulinda mwaka mzima. Kuona Imana arakurinze umwaka wose. Je vous souhaite bonne fête. Mbifurije umunsi mukuru mwiza.
tusimame, kama tutasimama, kama tutaikala. Turahaguruka nyuma turicara. Muimbaji, umuririmbyi, mupenzi arihe? mpenzi iko wapi?